बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जिस वाक़े का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ ये वाक़या अल्लाह ना करे आपके साथ भी पेश आ जाए। तो इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है, आखिर तक देखना है और अपने करीबी लोगों, जितने लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड कर सके ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो मैं चलाता हूँ, आप चलाते हैं और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप यूज़ किया जाता है। उसके अंदर कुछ हसास इन्फॉर्मेशन, आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन भी होती है, पिक्चर्स का तबादला भी होता है, वीडियोस का तबादला भी होता है। लोग ज़्यादातर अब व्हाट्सएप पर ही बात करते हैं और जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, वो शायद गलत फहमी का शिकार है। पाकिस्तानियों ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने तरक्की अच्छे कामों के बजाय बुरे कामों में ज़्यादा कर ली है। हमारे एक अजीज़ का व्हाट्सएप हैक हुआ और जब मुझे पता चला, मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा, तो मैंने फिर इसकी डिटेलिंग निकालनी शुरू की कि यार पिछले इतने अरसे के दौरान किस किस के व्हाट्सएप कितनी बड़ी तादाद में हैक हुए। तो पता चला जो सिर्फ शिकायतें दर्ज हुई हैं, FIA, साइबर क्राइम, इन लोगों को जो सिर्फ शिकायत दर्ज हुई है ना, अच्छा हमारे मुल्क के अंदर आप ये सब समझ सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ वारदात हो जाती है, उस वारदात से उसका माली नुकसान होता है, जानी नुकसान नहीं होता, कुछ और खदशा नहीं होता, तो कहते हैं यार सब्र शुक्र कर लें, छोड़ें यार, जिसको जाना था चला गया, कहाँ पुलिस के चक्कर लगाएंगे, कहाँ इदारों के चक्कर लगाएंगे, खामोशी से होकर बैठ जाएं। हमारे मुल्क के अंदर वाक़यात को रिपोर्ट करने का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद पिछले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के दौरान हज़ारों की तादाद में ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों के व्हाट्सएप हैक हो गए। अब ये हैक होते किस तरह है, मैंने जब इस बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश की, कुछ कंटेंट निकाला, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह के सिनेरियो के साथ कोई और इसका शिकार हो जाए। और हम सबको ये एक आगाही की वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आपने इसको जितने लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड कर सके ज़रूर कीजिएगा। जनाब, होता क्या है, सबसे पहले मैं एक हिदायत आपको दे देता हूँ, ये आपके काम आएगी। यूजुअली होता ये है कि आपका व्हाट्सएप नंबर 1000 लोगों के पास होता है, मतलब जिनको आप नहीं भी जानते उनके पास भी आपका नंबर कहीं ना कहीं से आ जाता है। आपने व्हाट्सएप पर अपनी DP लगाई हुई होती है, अपनी तस्वीर जो लगाई हुई होती है, वो हर एक के लिए लगाई होती है। उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए लगा लें, आप हर एक के लिए लगा लें, या आप एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, आप कभी भी उसको हर एक के लिए मत लगाइए, आप उसको सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए लगाइएगा। उसकी वजह यह है कि जनाब जो भी हैकिंग करने की शुरुआत करता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कंटेंट निकाला, मुझे आइडिया हुआ, वो एक आपसे मिलता जुलता नंबर लेगा, ठीक है, आपकी तस्वीर लगाएगा, आपकी तस्वीर लगाने के बाद आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा और उसको पता होगा कि आपके जानने वाले और कौन है जिनको वो मैसेज कर सकता है। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक सहाफ़ी है। सहाफ़ी के साथ क्या वाक़या पेश हुआ, ये सहाफ़ियों को ना अक्सर और बेशतर जैसे इस प्रोग्राम में आना है, उस प्रोग्राम में आना है, एज अ एनालिस्ट मुझे प्रोग्राम में जब दावत दी जाती है, मेरे पास अक्सर लोगों के नंबर सेव नहीं होते हैं। वो कहते हैं आज शाम 7 बजे हम आपको एज अ एनालिस्ट इस वाक़े पर हम लेना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ चले ठीक है। इसी तरीके से सहाफ़ियों को मुख्तलिफ नंबरों से कॉल आ रही होती है, वो इंटरनेशनल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, और उनसे कहा जाता है कि जनाब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये टॉपिक है, तो आप जो है ना एज अ गेस्ट आ जाइएगा। और ये बड़ा एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। सहाफ़ी के साथ क्या हुआ, उनके साथ ये हुआ कि वो कोर्ट रिपोर्टिंग करके बाहर निकले। वो समाअत हो रही होती है ना, तो कोर्ट रिपोर्टर्स अंदर मौजूद होते हैं, लिख रहे होते हैं, बाहर आके टिकट्स लिखवा रहे होते हैं, कॉल कर होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है और मुझे कहा जाता है कि हम आपको इस प्रोग्राम में इस टॉपिक के लिए एज अ एनालिस्ट लेने जा रहे हैं। कहते हैं चलिए ठीक है जनाब, आप ले लीजिए। अच्छा, मीनवाइल जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनकी दिन में 100 कॉल्स आ रही होती हैं, ऑफिस से आ रही होती हैं, 10 जगहों से कॉल आ रही होती हैं, वो उनको टिकट्स लिखाने होते हैं, समातों की चीज़ें बतानी होती हैं। अब उन्होंने बताया कि जनाब इसी दौरान मेरे पास 10 और कॉल्स भी आ रही थी जो कि वेटिंग पर जा रही थी। फिर उन्होंने कहा ठीक है जनाब, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप अगर हमारे पास शाम को आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हमने आपको एक लिंक भेजा है जिससे आप हमारे स्काइप से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। होता ये है कि अगर आप स्टूडियो में नहीं मौजूद है किसी प्रोग्राम में, तो आपको स्काइप पे लिया जाता है या आपको जूम पे लिया जाता है। उसका लिंक आपने भेजना होता है कि ये मेरा आईडी है, ये मेरा लिंक है, आप इससे मुझे अटैच कर लें। फिर वो हो जाता है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। हमारे शो में भी जो है वो इस तरह से स्काइप पर लोग मौजूद होते हैं। हुआ ये, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, जिन्होंने कॉल की थी
کہ آپ اس کو کلک کر لیجئے گا اور پھر انشاءاللہ شام میں آپ سے ملاقات ہوگی شو کے اندر۔ انہوں نے جیسی کلک کیا ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ لاگ آؤٹ ہو گیا۔ اب جب لاگ آؤٹ ہوا تو ان کو سمجھ تو آ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا واٹس ایپ ہیکنگ ہوتی کیوں؟ سب سے اہم سوال کہ کیوں ہوتی، کیا نکالا جاتا ہے اس میں سے؟ ہوتا یہ ہے، اب آپ کے نام سے، آپ کا واٹس ایپ تو لے لیا انہوں نے جنہوں نے لینا تھا، اب وہ آپ کے نام سے 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو میسج بھیجیں گے، اور میسج پیسے مانگنے کا نہیں ہوگا، پیسے ٹرانسفر کرنے کا ہوگا یہ کہ جناب آپ کے کسی، وہ دیکھ لیں گے کہ آپ کس سے زیادہ بات کرتے ہیں، ان کے 3 یا 4 نمبر جن سے آپ کی ریگولر کنورزیشن ہوتی ہے، اور ان سے کہیں گے کہ بھائی اس بندے کو پیسے کی ضرورت ہے تو میں نے اتنے ٹرانسفر کر دیے لیکن میری لمٹ نکل گئی ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ تھوڑے سے ٹرانسفر کر دیجئے۔ اب جب ایک انسان اس طرح کا میسج دیکھتا ہے اور یہ ہائی پروفائل لوگوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لنکس اچھے ہوں گے، پیسے والے لوگوں سے ہوں گے، پیسے والے لوگ ہوں گے جو کہ ان کی بات پر لبیک کہہ سکیں، یا یہ لوگوں سے پیسے مانگتے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر جو لوگ سے مانگنے والے پیسے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان لوگ دیتے نہیں ہیں، میسج تک چیک نہیں کرتے۔ اچھا اب آپ کے پاس سے، کیونکہ آپ کا نمبر تو ہیک ہو گیا، جب آپ کا نمبر ان کے پاس میسج جائے گا تو آپ 2 سیکنڈ کے لیے حیران ہوں گے کہ یار یہ میرے دوست نے کس طرح کا میسج کیا ہے، اس کو اچانک اتنے پیسوں کی ضرورت ہو گئی ہے، میں کر دیتا ہوں۔ تو یہ معاملات بڑے کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی واٹس ایپ ڈی پی کو صرف اپنے کانٹیکٹس تک محدود رکھنا ہے۔ پہلی بات، 2 ویریفیکیشن ضرور آپ آن کیجئے اپنے واٹس ایپ کے اندر۔ تیسری سب سے اہم بات، جو آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے یا او ٹی پی ہوتا ہے، بھائی وہ اب اگر آپ شوہر ہیں تو بیگم کو بھی نہ دیں، بیگم ہے تو شوہر کو بھی نہ دیں، والدین ہیں تو بچوں کو بھی نہ دیں، بچے ہیں تو والدین کو بھی نہ دیں، اپنے قریبی انتہائی قریبی شخص کو بھی او ٹی پی کبھی شیئر نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شخص آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرے گا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ او ٹی پی شیئر کرنے سے آپ کے لیے مشکلات کہیں اور سے کریٹ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ بڑا کامن ہو گیا ہے، یہ واٹس ایپ کی ہیکنگ کرنا بڑا کامن ہو گیا ہے، اور یہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران بہت ساری اس طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں لوگوں کے۔ اچھا جس صحافی کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے تو باقاعدہ طور پر ایک آرٹیکل چھپا بھی ہے جو میں آپ ہی پڑھ رہا تھا، انہوں نے پورا بتایا کہ میں نے اس کو ریکور تو کر لیا، لیکن پھر جب میں نے 10 لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ تو سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے جب ہی انہوں نے پیسے کا تقاضے کیے، کیونکہ آج تک انہوں نے پیسے کا تقاضا نہیں کیا، اور باقی کچھ لوگوں نے تو پیسے بھیج بھی دیے۔ تو خیال رکھیے، ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ اس کا استعمال بڑا خراب ہوتا ہے، انتہائی خراب استعمال ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ٹک ٹاک ایک اچھی ایپ ہے، ایک زبردست ایپ ہے، انفارمیشن کے حوالے سے میں نے ہارٹ کی انفارمیشن کہ ہارٹ میں ہارٹ اٹیک کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹرز کی اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، انگلش لینگویج آپ کے کون سے ورڈز، ان کی پروننسیشن کیا ہے، اتنی بہترین آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، ایکسرسائز کے حوالے سے، فٹنس کے حوالے سے، ڈائٹ کے حوالے سے آپ کو بے پناہ انفارمیشن ملتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ٹک ٹاکرز اس کو کانٹینٹ کے نام پہ اپنی جسم کی نمود و نمائش کو کانٹینٹ کہتے ہیں، اپنے جسم کی نمود و نمائش کریں گے، اپنی ہی ویڈیوز کو لیک کریں گے، اس کو کانٹینٹ کا نام دیں گے۔ تو خیر جناب، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا، خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔